शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को सट्टिला एकादशी बोली कहुए। आमे यही महात्म्य अध्ययन कले जानिबा सट्टिला एकादशीर महत्व कौन रही। तेबे एकादशीर विशेष महत्व रही। एकादशी तिथि होची श्रीहरि नारायण विष्णुंकर सबुठारु प्रिय तिथि। एकादशी व्रत पालन करने द्वारा श्रीहरि नारायण विष्णु प्रसन्न होइथांती और इच्छा प्राप्ति वर प्रदान करथांती। तेबे एकादशी मासको दुईटा पड़ी थाए, कृष्ण पक्ष एकादशी और शुक्ल पक्ष एकादशी। सही हिसाब रे वर्ष को 24टी एकादशी करने को पड़ी थाए, पालन करने को पड़ी थाए। तेबे एही एकादशी व्रत पालन करने द्वारा जन्म मृत्यु चक्ररु मध्य मुक्ति लाभ मिले थाए। और जो माने नियम मानी एकादशी व्रत पालन करथांते वैकुंठगामी होइथांती बोली एही महात्म्य रे उल्लेख करा जायछि। तेबे एही एकादशी व्रत पालन करिवार केतोटी रहिछि लक्षण, केतोटी नियम मानिबा को पड़ी थाए। जेमिति कि से दिन मिछ कथा कहिबे नहीं, चिंतन करिवे। भगवान विष्णुंकर दिन सारा जिते पारु पर्यंत मौन रही भगवानकर चिंतन करिवे। भगवान को तुलसी अर्पण निश्चित भाव में करिवे। मिछ कथा कहिबे नहीं, काहाकू क्रोध होई काहाकू किछि गाली गुलज देबे नहीं, पर चर्चा पर निंदा पर चुगलीचारी करिवे नहीं, आ सबुबले सत कथा कहबाकू चेष्टा करिवे। और एही दिन अन्न भक्षण करिवे नहीं कि कौनसी प्रकार शस्य भक्षण करिवे नहीं, कारण एही दिन शस्य रे पाप बास करथाए। एणु एही दिन जदि शस्य भक्षण करिवे अन्न भक्षण करिवे ताहाले सेही पापटाकू निजको मुंडेबाकू पड़ी थाए। एणु पारु पर्यंत शाकाहारी और सात्विक भोजन जेभଳି कि फलाहार करिपारिबे, जलाहार करिपारिबे, एही सबु भोजन करी भगवानकर चिंतन रे रहिबे। आउ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवानकर बीज मंत्र को जेते दूर हो पारिबो गान करिवे। तेबे चलंतु पढ़िबा माघ मासर कृष्ण पक्षर एकादशी सट्टिला एकादशी व्रत कथा। पंचम अध्याय। युधिष्ठिर उवाच स्तुति करीन युधिष्ठिर कहन्ति प्रभु दामोदर, माघर कृष्ण एकादशी नाम ही कहिबा विशेषी। श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहन्ति युधिष्ठिर बाल्य अगस्त्य दुहिंकर। बाल्य उवाच बाल्य कहन्ति हे अगस्त्य तुम्भे समस्त शास्त्रेभ्यस्त, जहाँ पचारू अछि मुहि कहिबा संदेह फिटाई। मर्त्वनिवासी प्राणी माने पाप करन्ति अनुक्षणे, गोहत्या ब्रह्महत्या पाप करि लभन्ति ब्रह्मशाप। परद्रव्यर अपहारे प्रवर्तिछन्ति परदारे, परनिंदन परहिंसा प्रशस्त जन अप्रशंसा। करि एमंत पाप मान नरके पड़िब प्रमाण। केउ व्रतरे केउ दाने किय बाहयस पुण्ये। देव वीर द्विज गृह तोलाई देवारे आग्रह। तोलाई मात्र कदियई अन्नतलासन करई। ए रूपे से हो महासती सबु कालरे मोर प्रीति। न देला भिक्षा भिक्षु करे किछि न देला द्विज करे। गृह बस न देला चाहे न देला अन्न मुष्ठी नाही काहे। एमंते केते काल गला मोंत करणे होइला। अनेक व्रत पुण्य कला तेनु ए शुद्ध तनु हेला। तथ्य एकाय क्लेश करी अर्जिला स्वयं देव परी। न देला अन्नदान किछि जेने परम तुष्टि बांछी। एमंत जानी न नारद मर्त्यलोकरे देले पाद। कपिल रूप को धइले पात्र रे भिक्षा को मागिला। शुणी से न शुणिला होई पचारे मोते जीव काहे। ओइले केउ ठारु आज कह मो आगे द्विजराज।
ମୁଁ ପୁଣି ତା ଶୁଣି ନ ଶୁଣି ମାଗିଲି ଅନ୍ନ ହେ ତରୁଣୀ। ମୁଁ ପୁଣି ତା ଶୁଣି ନ ଶୁଣି ମାଗିଲି ଅନ୍ନ ଦେ ତରୁଣୀ। ମାଗିବା ପୁନଃ ପୁନଃ ଶୁଣି କୂପରେ କମ୍ପିଲା ତରୁଣୀ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଦଣ୍ଡ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଦଣ୍ଡ। ଏମନ୍ତ ଭିତ ତାର ଦେଖି ମନେ ନାରଦ ହେଲେ ଦୁଃଖୀ। ଦୁଃଖ ବିଚାରି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ସେ ଶରୀର। ପୁଣି ବହୁତ କାଳ ଗଲା ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରାଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା। ଏ ମହାବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ଏ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରି ପାଇଲା ମନୋରଥ ପୁରୀ। ଯେଣୁ ନ କଲା ଅନ୍ନଦାନ ତେଣୁ ଏପରି ଧନହୀନ। ପୁରରେ ପଶି କିଛି ଧନ ନ ଦେଖି ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ମନ। ପୁରୁ ବାହାରି ମୋ ଅଗ୍ରତେ କହଇ ମହାକୋପ ଚିତ୍ତେ। ମୁଁ କଲି କୃଚ୍ଛ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଭଜିଲି ଦେବ ନାରାୟଣ। କଲି ମୁଁ ଉପବାସ ବ୍ରତ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହ ସତ। ମୋ ଘରେ କିଛି ଧନ ନାହିଁ କି ବୁଦ୍ଧି କହ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ମାଇଲି ଅନୁପମ ପୁରୀ ନିର୍ଧନ ହେଲି ଏ କିପରି। ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଚନ ଯାହା କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ। ପୂର୍ବ ବାସନା ବସେ ଜୀବ କରେ ଅପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଭାବ। ଯେ ବଡ଼ କର୍ମ କରିଥାଇ ଶେଷେ କର୍ମର ଫଳ ପାଇ। ତୁ ଦେବୀ ଦ୍ୱିଜେ ଦେଲୁ ଘର ତେଣୁ ପାଇଲୁ ଦିବ୍ୟପୁର। ବ୍ରତ ତପରେ କୁଶ ହେଲୁ ତେଣୁ ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଲୁ। ଯେଣୁ ନ ଦେଲୁ କିଛି ଧନ ତେଣୁ ନିର୍ଧନ ତୋ ଭୁବନ। ଜୀବର କୃତ୍ୟ କର୍ମମାନ ଦିଅଇ ଫଳ ଯେ ସମାନ। ଶୁଣି ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଯୋଡ଼ି ପାଣି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଭାବ ହୋଇ ରହିଲା ମୋ ପାଦକୁ ଧ୍ୟାଇ। ବାଇଲି ବିଷାଦନ ଘେନି ଯାଅ ପୁରକୁ ତପସ୍ୱିନୀ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଥୋକେ ଆସିବେ ଜଗତର ଲୋକେ। କବାଟ କିଳି ରହିଥିବୁ ଡାକିଲେ ବାହାର ନୋହିବୁ। ଜାଣିବୁ ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ବୋଲିବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହ। ଶଟତିଳ ପୁଣ୍ୟ ଦେବି ବୋଲି କବାଟ ଦିଅ ପେଲି। ଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହି କେହି ଯୋବେ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଦେବଇଁ ବୋଲିବେ। ତେବେ ତୁ ସତ୍ୟ କରାଇବୁ ବେଗେ କବାଟ ଫିଟାଇବୁ। ଏମନ୍ତ ମୋହଠାରୁ ପୁଣି ଗଲା ପୁରକୁ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏହି ସମୟ ଦେବୀ ମାନେ ଦେଖିବା ବୋଲି କରି ମନେ। ଅଇଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ପୁର ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଅଛି ଦ୍ୱାର। ବୋଇଲେ ଫିଟାଅ ଦୁଆର ଦେଖିବା ତୁମ୍ଭର ଶରୀର। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରୂପବତୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଣିଥାଇ। ଦେବୀମାନଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ତରୁଣୀ। ଯେବେ ମୋହର ଦର୍ଶନେ ଉପୁଜିଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ। ସତିଳ ପୁଣ୍ୟ ଦିଅ ମୋତେ ଦୁଆରୁ ଉଦ୍ଘାଟ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ଚୁହ ଚୁହାଁ ହୋଇ ବୋଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ନୋହେ ଦେଇ। ଏତେ ବିଚାରିଲେ ଉଠିଲା ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣକେ ବୋଇଲା। ସତିଳ ପୁଣ୍ୟ ନିଅ ମୋର ଦେଖାଅ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର। ଶୁଣୁ ଯେ ଅଛୁ ତିନି ଲୋକେ ନାହିଁ ତ ରୂପ ସମଲୋକେ। ଏ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ସତିଳ ପୁଣି ଅର ଯିବା। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ସେ ମହିଳା ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ବାହାରିଲା। ଦେଖିନ ଦେବ ନାରୀ ମାନେ ଅତି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ମନେ। ଏ ରୂପେ ରୂପବତୀ ହୋଇ ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଅସୁରୀ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ କିନ୍ନରୀ ଯେବା ପନ୍ନଗୀ ଅପସରୀ। ମାନୁଷୀ କିମ୍ପାଇ ଲେଖିବା ଏ ନାରୀ ସମାନ ଦେଖିବା। ହୋଇ ନଥିଲା ହେବ ନାହିଁ ଈଦୃଶ ରୂପବତୀ କାହିଁ। ଏ ରସେ ସ୍ତୁତି କରି ମୁଦେ ଗଲେ ସେ ନାରୀ ଦେବ ବୃନ୍ଦେ। ତପସ୍ୱୀ ପଶିଲା କପୁରେ ଦେଖିଲା ପୁର ସମ୍ପଦରେ। ମଣିମୋହର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପାଦେ କଲା ଅତି ସ୍ନେହ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ନ କରିବ ବିତ୍ତଶାଠାକୁ ବିବର୍ଜିବ। ଆପଣା ଚିତ୍ତ ଅନୁସରି ତିଳ ବସନୁ ଦାନ କରି। ବିଧିରେ କୃତ ତିଳ ଦାନ ହରଇ ସର୍ବ ପାପ ମାନ। ଜାଣ ଶରୀର ଅନିଶ୍ଚିତ ଏ ରୂପେ ନଥିବ ସୁକୃତ। ଆରୋହୀ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହୋଏ ଦରିଦ୍ର କଷ୍ଟକୁ ନ ପାଏ। ଏ ସତିଳ ଏକାଦଶୀ ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଆସି। ଶୁଣ ହେ ବାଲ୍ୟ ମହାମୁନି କହିଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଜନୀ। ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିବ ଓ ପଢ଼ିବ ପାତକ କ୍ଷୟ ଯେ ଲୋଡ଼ିବ। ମହାତ୍ମା ଶୁଣେ ଯେବା ପଢ଼େ ତ୍ରିବିଧ ପାତକେ ନ ପଡ଼େ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାଦଶ କଳ୍ପେ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ସତିଳ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ये ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରणे ଭଙ୍ଗो ମୁନେରପି ମତି ଭ୍ରମ।
यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः।